Albert Einstein het op 'n keer gesê dat die verbeelding groter is as kennis, omdat kennis beperk is en die verbeelding die hele wêreld kan omvat. Stel jouself net voor wat ons sou kon doen indien ons verbeeldingskrag sou kon gebruik om die wêreld te verander. Voor iets tot wese kom in die fisiese wêreld, bestaan dit reeds in ons innerlike lewe in die vorm van verbeelding. En wanneer verbeelding met inspirasie saamsmelt, sien ons kreatiwiteit. So wat sal nou 'n beter plek wees om die krag van verbeelding in die vorm van kreatiwiteit gade te slaan as by die Grahamstown Nasionale Kunstefees? Dis een van die wêreld se mees veelsidige kunstefeeste, waar elke denkbare kunsvorm verteenwoordig is, en 'n plek waar daar vanaf verlede jaar 'n ontmoeting is tussen kuns en wetenskap in 'n poging om klimaatsverandering die hoof te bied. As deel van hierdie dinamiese uitreiling van kuns en idees is daar by die Nasionale Kunstefees spesifieke aktiwiteite wat daarop gemik is om die aandag te vestig op die omgewing en volhoubaarheid. Hierdie is om feesgangers die geleentheid te bied om die omgewingskwellinge van vandag te verken en aan te spreek onder die tema Reimagining. Reimagining looks at the value and the power of our imaginations. Most of the changes that we've made in our world have come from inside our minds and in our creative abilities. So we should be using those to respond to climate change. Die hervoorstelling of Reimagining Forum bestaan uit 'n reeks lesings, werkswinkels, uitstallings, opvoerings en kunsvleit. We're standing in the Free State. You know, this used to be the breadbasket of our country, and now look. Al hierdie aktiwiteite beklemtoon die bydraes van kunstenaars om 'n verbintenis met die aarde daar te stel en nuwe maniere te verken om kulturele antwoorde te vind om klimaatsverandering en omgewingsagteruitgange te gaan. Ons hoor dat die kuns is belangrik, maar ons wêreld is ook nie so belangrik. Dit gaan oor mens, maar dit gaan ook oor die plek waar ons bly. Ons het kunstenaars in Grahamstown wat betrokke is met die fees, maar hulle is ook betrokke met hoe Grahamstown lyk en wat hier gebeur gedurende daai tyd. I'm an artist and a scientist, and I've always struggled with trying to use my imagination and my creative abilities in responding to climate change and environmental decline. This idea that if we keep trying to find a single solution to very complex problems like our environmental problems and climate change, we'll constantly be lost because there isn't a single solution. It's far more complex than that. Artists are cultural agents and they're working with culture, they're working with social climates. And so actually, creative practice has one of the most valuable roles in responding to complex problems like climate change. Die fees het 'n paar inspirerende voorbeelde van kunstenaars en teatergeselskappe wat beide plaaslik en internasionaal werk tentoongestel. Hulle gebruik kuns, musiek en teater om bewustheid te verhoog en houdings heens klimaatsverandering te verander. The theatre hits the message home in an emotional way, and it works to hook people's hearts and minds and imaginations. And I think once you have that, then you can really get a deep dialogue going and a deep conversation going, and people will examine their role in this big, scary issue of climate change. Sebastian, it's gotten a lot warmer down here in the South Pole than we used to, isn't it? It must be this global warming thing, eh? We've also brought two plays to the Grahamstown Festival this year, Pollution Revolution and Planet B. How are they different, and in what ways do they address the issue of the environment and global warming? The Pollution Revolution is a kids' play that is a very specific style. You know, it's silly, it's short, it's snappy, it's funny, it's educational, it's didactic, but fun. As hulle kan hulle ouers die voorbeeld gee. Jy hoor baie gou van mamma en papa jy mag nie want hulle het gesê by die skool mamma en papa ons moet die ligte afsit want hulle het gesê so hulle het baie mag kinders en vir ons is dit belangrik want dis kinders is ons toekoms. Planet B is on the Fringe Festival, and we really wanted to create something that stands alone as a piece of art, as a good piece of theatre, but then it was a response to climate change, so it's much more subtle.